This is unacceptable, and we have lodged our strong protest with the Chinese side. 喺成都大運會開幕嘅前一日，尋日印度政府叫停咗武術隊運動員前往中國嘅行程，因為3名來自阿魯納恰爾地區嘅運動員拎到嘅入境簽證紙係用釘書釘釘喺護照上，而唔係按常規貼喺護照上。Our long-standing and consistent position is that there should be no discrimination or differential treatment on the basis of domicile or ethnicity in the visa regime for Indian citizens holding valid Indian passports. 釘喺護照上嘅簽證紙被外界睇嚟係中共質疑印度一啲邊境領土主權歸屬嘅一種方式。中印雙方對阿魯納恰爾邦嘅歸屬問題長期存在領土爭端。印度曾經向本土嘅國民發出旅遊警告，中共嘅釘書釘簽證無效，唔能夠出境。中共過去則係聲稱該地區屬於藏南嘅一部分，甚至曾經拒絕向當地嘅印度人發放簽證，聲稱佢哋進入中國唔需要許可。喺今年，中共為咗阿魯納恰爾邦嘅11個地點改咗中文名，再度加劇咗兩國嘅緊張局勢。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜